नमस्कार मु हर्ष परीक्षा मोर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनाऊँछि। ए भिडियो रे आमे आलोचना करिबा जेटा बकेया ट्रैफिक जरिमाना आदाय करिबा पई जहा परिवहन विभाग रो जो चिठी बाहर तार उपरे आलोचना करवा किंतु ता पूर्व मु आपको अनुरोध करी जे बहु संख्यार प्रथम भिडियोटी प्रथम शेष पर्यंत देखिए एवं समस्त ये जानवा दरकार एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे कारण आप प्रत्येक सब्सक्राइब आम गोटे नुआ नुआ तथ्य जोगुची नुआ नुआ भिडियो नहीं आप सम्मुखें नुआ भिडियो को स्थापन करने तेरे आसतु ट्रैफिक नियम उल्लंघन करथिबा गाड़ी चालक मान जो ई चालान होची एवं जहाँ भी आपणकर बेपरुआ गाड़ी चालना पाई बा आपणकर शब्द प्रदूषण करके गाड़ी चालना करबा बा रूल बाहर गाड़ी चालना करबा कर्तृपक्ष को अवमान करबा यार उपरे जो ई चालान करा हितला तारि उपरे प्रायतः जरिमाना टी आदाय करा ही पारु नाही जदि यार उपरे कैबिनेट ऑलरेडी परिवहन विभाग चिठी प्रकार बा तांकर आवेदन प्रकार कैबिनेट रे जदि एटा आगुरु प्रस्तावित कराई बा आगुरु ग्रहण माने अप्रूव कराई रेकमेंडेशन दिखाई तथापि आज परिवहन विभाग तरफ से बाबद एक चिठी बाहर कर जोटा कि ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट अर्थात जहाँ भी आपण मानकर पेनाल्टी ହେଇଛି बा जरिमाना ହେଇଛି 1000 टंका हो 5000 हो बा 4000 हो जहाँ भी आपनकर पेनाल्टी ହେଇଛି से पेनाल्टी उपरे आपनकर वर्तमान अधा छाड़ तबे को उपरे अधा छाड़ तार तमाम विवरणी गोटी उपरे गोटे आमे आलोचना करिबा एवं सर्वकालीन जहाँ भी पेनाल्टी थिबो 15000 20000 10000 जहाँ भी किंतु 5000 अधिक करा जाई पारे 5000 प्रायतः सबुठिरे जहाँ भी अधिक अछि एक वन टाइम सेटलमेंट होची 5000 तेबे आसंतो को बाबद रे केते टंका अछि एवं केते टंका देबा पड़िबो भलरे शुणंतु एवं आमे से विषय आलोचना करिया एथिरे ई चालान कटा जाइथिबा साधारण अपराध पई जो 500 टंका ई चालान करा जाइछि तारि बाबद रे आपनकर 250 टंका देबा पड़िबो 50% ऑफ राइट तो सेही भली भाबरे आपनकर जोटा के अच्छी ड्राइविंग नियम उल्लंघन करथिबा आपनकर बा आपनकर ड्राइविंग नियम न मानिकी आपनकर स्पीड रे चलै यारी बाबद रे आपनकर 500 टंका जोटा आपनकर हेछि यार बाबद रे जोटा 500 टंका हेछि सेति पई आपनकर अधा छाड़ अर्थात 50% छाड़ सेटा होछि 250 टंका तो यारी बाबद रे आउर गोटे जिंस अछि कोन ना जो 500 टंका देबाक पड़िबो जोटा कि आपनकर को बाबद रे ना बिना टिकेट रे जणे यात्री जदि जाउछंती ताहेले तांको 500 टंका जरिमाना कराजिबो किंतु वर्तमान सेटा जदि जरिमाना कराहेछि बिना टिकेट रे जाइछंती आपनकर 500 टंका जरिमाना कराहेछि ताहेले सेटा आपनकर अधा छाड़ अर्थात 250 टंका देबे 250 टंका देबे एवं कर्तृपक्षଙ୍କୁ अवमानन करिसंती कर्तृपक्षଙ୍କର नियम मानि नाहंती तो सेति पय आपनकर जो 2000 टंका कराहेइथिला जरिमाना कराई जहां भी जरिमाना कराई से आउ 2000 टंका देवे ना केते देबे 1000 टंका अर्थात 50% छाड़ तापर सूचना देबा पे मना करछंती जेतेबेले आपनकर कर्तृपक्ष पचारछंती निजर डिटेल्स बा निजर आइडेंटिटी बा निजर ठिकाना देबा पे जेतेबेले मना करछंती कर्तृपक्ष को सूचना देबा पे मना करछंती सेही बाबद रे आपनकर जो 2000 टंका कराई से 2000 टंका रु आपनकर 1000 टंका छाड़ 1000 टंका देबा को पड़िबो तो यारी परिप्रेक्षी आपनकर अधा छाड़ कराई आउ को उपरे अधा छाड़ कराई ना ओवर साइज गाड़ी उपरे लागिथिबा 5000 रु 10000 टंका जरिमाना पाई 5000 टंका ओवर साइज हेवी जान लाइट जान जोटा कि आपनकर तारि उपरे जो जरिमाना करा हितला 5 रु 10000 टंका सेटा आपनकर 5000 केवल वन टाइम सेटलमेंट 5000 देखि ताकू सेटलमेंट करा जाय परिबो तापर आउ कोन ना जरिमाना कर हालुका चारि चकिया जान द्रुत गति रे चलाइबा उपरे होइतिबा 1000 टंका बा होइतिबा जो 1000 टंका 1000 रु 2000 पर्यंत कराइला हालुका जान जदि आपन द्रुत गति चला होची ताहले आपनकर 1000 रु 2000 पर्यंत आपनकर पेनाल्टी निश्चित भाबरे आसीथिबो जो मानकर सेई 1 रु 2000 आसी बा आपनकर जदि 1000 आसी 5 टका देबे बा 2000 टंका आसी ताहले 1000 टंका देबे 1000 टंका देबे ठीक सेही भली भाबरे आपनकर भारी जान हैला भारी जान द्रुत गति रे जदि चलाया पे चलैछंती ताहले आपनकर 2000 रु 4000 टंका जोटा आपनकर आइतला भारी जान जदि आपन मानकर द्रुत गति चलैछंती आ सेति पे आपनकर 2000 रु 4000 टंका पेनाल्टी इंपोज करा हिची ताहले आपनकर आ 4000 टंका देबा पड़िबो ने 2000 टंका देबा पड़िबो आ कोउथि पय नाली बत्ती सिग्नल उल्लंघन ट्रैफिक सिग्नल न मानिबा गाड़ी चलाले मोबाइल फोन रे कथा हेबा ओ नो ओवरटेकिंग जोन रे ओवरटेक करिबा विपदपूर्ण गाड़ी चालना करिबा एवं रॉन्ग रूट रे गाड़ी चालना करिबा आदि इत्यादि पय जो सब आपनकर
ହଜାରରୁ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କରାହେଇଥିଲା। 1,000ରୁ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କରାହେଇଥିଲା। 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। 1,000ରୁ 5,000କୁ ଆପଣଙ୍କର ବା 4,000 ବା 5,000 ବା ଯାହା ବି କରାହେଇଥିଲା, 3,000 କରାହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ମାତ୍ର 1,000 ଟଙ୍କା। ଏହା ସହ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଡି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ଛାଡ଼ ଅର୍ଥାତ 250 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ଛାଡ଼ ଅର୍ଥାତ 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ଅଧା ଛାଡ଼ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼। ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 2,000ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ହେଇଛି, 2,000ରୁ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହେଇଛି, ତା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ବାକି ତକ ସବୁ ଛାଡ଼। କଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇନି, ଲାଇସେନ୍ସ ହେଇନି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇ ଚାଲାନ ଯାଇଛି କେତେ, 2,000ରୁ 5,000 ଭିତରେ ଯୋଉ ଇ ଚାଲାନ ଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ମାତ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ପଢିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କଲି, ଯେ ଚିଠି ପ୍ରକାରେ ଯେ ଯେ କୋଉ କୋଉ ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇମ୍ପୋଜ କରାହବ ଏବଂ ଅଧା ଛାଡ଼ ଆଉ କୋଉ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର 1,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହବ, ତାର ତମାମ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି। ତ ୟାରି ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ପଡି ରହିଛି, ପେଣ୍ଡିଂ ପଡି ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ କୋର୍ଟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ବା କୋର୍ଟରୁ ସେ କେସ୍ ଗୁଡାକୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରାହବ, ତାହାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହବ ବା କମିଟି ଗଠନ କରାହବ। ସେ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିବେ ନା ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସେଇ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ରହିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ରହିବେ, ପରିବହନ ବିଭାଗର କମିଶନର ଅଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆବାସ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଆବାହକ, ଏବଂ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପାହ୍ୟାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ କମିଟିରେ ରହିବେ। କାହିଁକି ଏ କମିଟି କଣ ପାଇଁ କରାଯିବ ନା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ସବୁ କେସ୍ ଗୁଡାକ ପଡି ରହିଛି, ତାର ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ତାକୁ ୱିଡ୍ରା କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କମିଟି ସ୍ଥିର କରିବେ। ଏବଂ ସେ କମିଟି ଅନୁସାରେ ଯାହା ସୁପାରିଶ ଯିବ, ତାହା ହାଜର ବା ଅଦାଲତରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡାକ ଫାଇଲ ହେଇକି ପଡିଛି, କୋର୍ଟରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡାକ ଫାଇଲ ହେଇକି ପଡିଛି, ମୋଟର ସାଇକେଲ ପାଇଁ ବୋଲନ୍ତୁ, 4 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ବୋଲନ୍ତୁ, ବା ବେପରା ଗାଡି ଗାଡି ଚାଳନା ପାଇଁ ବୋଲନ୍ତୁ, ବା ଯାହା ଏ ବାବଦରେ ଯାହା ସବୁ ମାନେ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମକଦ୍ଦମା ପଡିଛି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାହେଇଛି। ତ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଅଧା ଛାଡ କଥା କହିଲି, ବା ଆପଣଙ୍କର 2,000ରୁ 5,000 ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧା 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏଇ ସମସ୍ତ କୋଉ ତାରିଖ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା 31 ଜୁଲାଇ 2025 ଭିତରେ ଏଇ ପେନାଲ୍ଟି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି ଅଧା ଛାଡ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଛାଡ କଥା କହିଲି, 50% ଛାଡ ବା 2,000ରୁ 5,000 ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 1,000 ଟଙ୍କା, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 31ରୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଜୁଲାଇ 31 ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପେନାଲ୍ଟି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଇ ଚାଲାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଗତ ଜୁଲାଇ 31ରୁ ଆସିଥିବ ପେନାଲ୍ଟି। ତ ୟା ପରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହାବି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ এই ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଥିବା ହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ବକେୟା ଯୋଉଟା ଅଛି, 1,000 ଟଙ୍କା ଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ଯୋଉଟା ଛାଡ଼ କରାହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର।